Can you hear? I think we lost David's voice. Sorry, I'm mute. Can you hear me? Yes. Yep, we can hear you. Yes. So I just start recording this AMA so we can after this all the members and the holders will will get specifically our recording. So guys, if you don't have any question because we are not opening the Q&A session, so I hope uh, you can unmute first. But before that, let me introduce uh, our guest of AMA for today. I myself, David Saragi, I'm the LATDEX Public Relation and Marketing. And here we also have our CEO, of course, you already know, Mr. Andrew Suhalim. And then we will be accompanied by our COSO, Mr. Haris Sutresna. Hi. So the three of us will be talking in AMA. Ask me anything about LITEX, especially the progress and the future. So let me start by questioning Mr. Andrew first, as our CEO of LITEX. Andrew, are you there? Yeah. How you been, David? How's Yes. everyone been? We hope they are doing very well too. So, Mr. Andrew, actually, after the meeting, we have like almost almost 3 weeks, yeah, almost 1 month since it Almost 1 month. happened. Yes. Yes. Could you explain the progress and then what already happened to LITEX after that? Of course. And maybe I'll be answering in English in here, and then I do very hope so that every time we speak in English, Mr. David in here can actually translate our conclusion in Indonesian. Yeah. Will do. So actually been done quite a lot. Yeah. Jadi since the moment the incident happened was actually the 24th. We've been doing a lot of progress in terms of actually making sure all the security is actually not only 5 times or 10 times harder. It is actually right now 16 times harder. And then we actually do a partnership with Fireblocks. There's a lot of parameters that we actually inject to the security level for the same incident that is totally less possible going to happen. And then we also revamp our website in terms of design, in terms of user experience on the homepage, and soon, pretty much maybe next week, next week, around 2.5 weeks, we'll upgrade our staking and farming page in lightdex.io too. And also for the past 1 month, we have been focusing mostly, security is one. Second, it's more to licensing. I think it's very important. We have actually submit everything to Bapeti, and then it's actually only one last step that we have to get an approval from multiple traders in Indonesia through Asosiasi Blockchain Indonesia itself. It's actually one last step until we are actually been listed in order to be able to trade the token LDX in Indonesian markets, such as maybe centralized exchange in Indonesia. It could be Toko Crypto, it could be Indodax, and many more. And also, we would like to update about the regulation company that we are actually making entity in Bermuda. We have already submit also to Bermuda company to actually being regulated in there as our holding.
And few things that we are going to do, especially on the 9th of May. I see that a lot of requests actually comes from holders and investor to actually open Pancake Swap liquidity in as to another market, so people can actually trade in the DEX, right? So that is actually happening on the 9th. And as to roadmap, I think it's really important. We are actually have to go back to the roadmap as priority wise, right? Mungkin for that, maybe we stay up to that first, David. Is there any more questions other than that? Yes, let me translate and summarize it, Mr. Andrew. Okay, this is Mr. Andrew. I already explained, so let me translate in bahasa first. Jadi proses minting sudah dari tanggal 24 sampai dengan sekarang, bisa dibilang progresnya, migrasinya bisa dibilang sudah berjalan lancar, tinggal kompensasi. Semuanya bisa dibilang almost done. Ya, kita nggak bisa bilang 100% dan semuanya, tapi yang holder awal semuanya bisa di-cover, dan itu bisa dibilang persentasenya mendekati 100%. Kemudian yes. Next step-nya kita akan sudah melakukan pooling ya di Snapshot, which is kayaknya nggak ada yang nggak setuju di PCS. Hampir 100% semua setuju, jadi kita akan persiapan listing di PCS di tanggal 9 Mei. Which is hari pertama kita semua, mostly Indonesia, semuanya hari pertama bekerja ya di tanggal 9 Mei. Nanti kita akan mulai listing di PCS. Jadi sampai di situ ada pertanyaan. If you have any question about the explanation about minting and then the mungkin best afterwards saja. Fit afterwards, we give a chance for people to actually ini ya. And then yes, continue first. Okay, please do continue, Mr. Andrew. Last is May 9th for PCS listing, and then after that you can explain. Okay, sure. And maybe we should pass it over. Let me introduce you our Chief Development Officer in here. Mr. Harris, are you here? I'm here. Hi. Yes. So let me introduce this. Mr. Harris actually been with us since the beginning, and then we introduced Mr. Harris in here in terms to actually explain our roadmap in the future. I think it's really important. As also we understand since the beginning of time, we actually create this LDX token. A lot of people have been actually asking for what is our priority. I think it's really important to actually remind everyone that the first three priority, maybe Mr. Harris can actually explain. Yeah, sure, great. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, my LightDexers brothers and sisters. Hope you guys all have a great Ramadan month this month, and hope it can all bring us health, prosperity, and fortune. To add to what Andrew was saying in regarding our three main ingredients of the company, it's product, community, and also pricing. So for whatever reasons that we've had in the past, we have to focus on these three things. One is our product, and the second thing is our community, and the third thing is regarding the pricing. To talk about the product and also in the roadmap of our company, I think so far our roadmap is still on track. Right. On the business development side, next month we will launch LightDex Academy, where we will educate crypto newbies about Crypto 101. Where currently we're finalizing the syllabus. So it's going to be a 2-day academy that can teach fellow cryptoers to enter the crypto market through their checks and decks.
We'll start the offline academy first in Indonesia, but then later on in the stage, we'll have an online tutorial so that everyone can access it. On another hand, on the business development side, we are collaborating with two gaming companies to create an NFT play to earn using the Solana and Polygon network. I cannot disclose much more about it, but just to tell you guys a brief of the companies that we're collaborating, one is actually a MOBA gaming company in Southeast Asia, and the other one is a gaming company that focuses on sports, more of all in the soccer and football industry. So whilst we are preparing that, we are also starting to initiate our NFT marketplace, where we're currently preparing all the assets that we will provide in our NFT marketplace itself. As an addition to our roadmap, as an addition to our road to metaverse, right? We are creating a business development team that can focus on the B2B market, where we can provide consultation, also back-end systems for consumers entering the metaverse, because it's a very diligent process on how to enter the metaverse. So LightDex can actually be their solution for all the back-end systems that can contribute them entering the metaverse. And I think lastly, I would like to update that we are currently communicating with a few global private equities that hopefully can bring big contributions to LightDex and all of its holders. So more or less, that's the updates from the business development side, Andrew and David. Yeah, sure. Maybe I'll just add few development that actually Mr. Harris in here actually leading right now. It's also important to know that in Q2, we are literally currently focusing on doing our wrap token. Wrap token would be one in Polygon, one in Solana. And also it was actually mentioned in lightdex.io, our roadmap, that this Q2 we are actually being able to start to accept initial LightDex offering. And that is the reason why we actually make the first two wrap tokens in Polygon and Solana, because our target to actually have a play to earn on October, that will be first. And then the other game would be an NFT, but it will be a very unique concept of having combinations of off-chain games into an on-chain game in the Solana network. That will be actually happening on Q4, and another one Q3. LightDex Academy will actually launch too, especially offline and online wise, in order to actually support the vocational studies for the Minister of Education in Indonesia. So maybe I could pass it over to David first to actually sum up all the progress that's actually happening until now from us. Okay, thank you, Andrew. I'm going to summarize in bahasa actually. Jadi teman-teman member holder, sebelumnya tadi diperkenalkan oleh Pak Andrew, memperkenalkan Pak Haris. Pak Haris ini merupakan Chief Strategic dari LightDex untuk Business Development dan Future Business. Dan dijelaskan oleh Pak Haris bahwa ada beberapa yang kita sudah lakukan untuk kedepannya, kerjasama salah satunya dengan dua game provider di Asia Tenggara, yang bergerak di bidang MOBA ya, MOBA games. Ya, betul. Melakukan beberapa progres serta pendekatan kepada bisa dibilang venture capital ya. Ya, betul. Private equity. Private equity. From New York. Dari beberapa negara di luar negeri, salah satunya ada di New York. Dan selanjutnya tadi juga lebih dijelaskan oleh Pak Andrew mengenai tadi terakhir apa ya, Bro?
Roadmap. Ya, I think roadmap roadmap. ya kan. Karena kita ini kan harus fokus harus fokus 3 hal. Yang pertama itu produk ini pasti tetap jalan ya. Jadi memang sebulan terakhir ini kan kita banyak fokus untuk upgrade kita punya backbone sama front end. Ya, Fit ya. Jadi 3 fokus itu yang pertama, dan selalu di AMA itu ditanya kita kalau fokus 3 ini kan apa. Yang pertama tuh pasti roadmap sama produk, karena kita mengerti cara mengutilize kita punya token dari situ. Kedua itu community is also very important to actually untuk bonding dengan community supaya bisa mengerti satu sama lain visi misi Lightdex ini fokusnya kemana. Baru terakhir itu di price ya, seperti itu. Jadi boleh dijelaskan lagi, saya summarize. Jadi pada dasarnya Lightdex itu akan berprioritas kepada 3 hal selalu dan akan tetap seperti itu. Yang pertama, Lightdex pasti akan memprioritaskan produknya, which is dari project, which is dari tokennya sendiri, apapun itu yang merupakan produk daripada Lightdex. Kedua, prioritas yang kedua adalah komunitas. Berbicara masalah komunitas, ini adalah komunitas dari holder LDX yang nomor 1, LDX holder, kemudian member daripada semua sosial media, khususnya di Telegram, Twitter, itu yang menjadi prioritas kedua. Dan yang ketiga mengenai harga. Dan mengenai harga ini menjadi prioritas ketiga, berarti harga itu, jadi jangan takut ya, ini sering banyak si member-member ini dikit-dikit turun syok, dikit-dikit naik hore gitu kan. Udah kayak Yes, I nonton think bola. I think if I can add that for all the Lightdex holders of our token, please don't worry in regards to the pricing of the Lightdex token itself. As once we have all the products, all our roadmap on roadmap and on track, and I think the pricing itself will go up dramatically by itself. Yes. So please rest assured in regards on the pricing wise. But more of all, the fundamentals of the company of Lightdex itself is on the product. Yes. So once we focus on the product, once we see that the product is actually beneficial to users globally, then I think it will be something substantial. Yeah, very true. Ya, very true. Sangat setuju. Jadi tadi Pak Ais membilang jangan khawatir karena prioritas pertama produk, harga akan ngikutin dengan sendirinya. Semakin baik. Dan lanjut lagi nanti ini kita akan membuka sesi tanya jawab, tapi sambil menunggu ke sesi tanya jawab, kita akan menjelaskan dari beberapa hal lagi yang kita perlu ketahui bersama. So, in meantime, please stay still here. We will opening our Q&A sessions, but before that, I will ask a question to our maybe to Mr. Aris first, yeah. Sure. Yes. About the how do you say? You said that Lightdex Academy. Andrew said about Lightdex Academy. Can you explain the Lightdex Academy mechanism? Yeah, so I think Lightdex Academy is going to be very useful, especially in our country, currently in Indonesia, as that the people's barrier and people's entry to the industry is so hard. So we have to educate a simple method to all these newbies on how we can educate them to enter the crypto space, to actually know where to enter from and what to do. Like, for example, starting going into the centralized exchange system, the decentralized exchange system, and once they get familiar and accustomed to it, later on they can connect to any other industries within the crypto world. Because sooner or later, for example, in a few years' time, the metaverse is going to come up, and metaverse will help create jobs.
For example, right now in the U.S., they're already creating jobs. They already have headhunters in the U.S. Where their focus is to hire people to work in the metaverse world. So this is something that globally should take aware of because it will give more jobs to people. And that's where we want to contribute later on in the future in our Lidex Academy. Yeah, like I mentioned before, most of all, firstly, we have to take it back to 101. So it has to start there. It has to start somewhere. Okay, that's remind me also about when we first know about computer I think in 1990s. That's the baby boomer area. Jadi it's something new kan. So like everyone, let's say back then becoming a worker, hard worker, harus say buruh ya, blue collar ya atau blue collar worker ya. It's that's a great job gitu. You have to be a blue collar worker at that time back in 1960 or 70s. But when Bill Gates and Steve Jobs create like Apple and then Windows, like everyone what happened? What is this? I think it's similar to that. This is a kind of technology. It's very similar. I mean, but I mean, for them, I mean, to developers to become a good developer, they start from the beginning. Everybody needs to learn from the beginning, from the basic 101 of every industry that they want to go in. And if we can become a bridge to that for them, I think later on in the future it has big potential for them itself. Yeah, I agree. That's why I told it's similar. Jadi bahasa Indonesianya jadi seperti ini. Tadi saya bertanya kepada Pak Haris mengenai Lidex Academy dan Pak Haris menjawab Lidex Academy memang sangat-sangat penting karena apa? Dunia metaverse saja sudah dibuka nih di pekerjaannya ya. Dunia metaverse belum dibuka, pekerjaannya sudah dibuka di Amerika sendiri udah mulai mencari headhunter tentang dari mulai sisi IT-nya, terus mungkin financial teamnya dan sebagainya. Jadi ini sesuatu hal yang perlu kita cermati dan Lidex menjawab ini dengan Lidex Academy sehingga yang tadi seperti saya beri contoh dulu di tahun 60-70 orang baru tahu tentang komputer padahal pekerjaannya menjadi apa? Menjadi buruh atau pokoknya udah pegawai kantoran udah paling the best dah. Kamu harus kerja. Tiba-tiba ada eranya Bill Gates dan siapa tadi yang saya sebut Steve Jobs, Apple dan Windows ini apa ya. Jadi akhirnya dipelajari dan akhirnya terciptalah lapangan pekerjaan. Nah ini yang ingin dipersiapkan oleh Lidex dengan Lidex Academy-nya dan sudah bekerja sama ya Pak Aris ya dengan Kemendikti ya. Ya betul. Sudah. Dengan Cakra. Sama Cakra. Penandatanganan signing agreement juga sudah terhadap 14.000 sekolah SMK ya, sekolah kejuruan dan SMK dan SMA juga yang ada di seluruh Jakarta apa seluruh Indonesia itu ya? Indonesia dong itu. Seluruh Indonesia, nationwide. Jadi kita sudah mempersiapkan silabusnya. Yep. Mungkin Fit dalam bahasa Inggris dengan Pak Haris. Untuk sum up di sini, abis ini mungkin kita boleh buka Q&A untuk teman-teman ya sama holder di sini. Jadi to sum it up, kerjaan kita dalam waktu 1 bulan seminggu ini dari pas tanggal 24 itu, first we have revamped the website and we will keep upgrading the website in terms kita akan mulai jalanin itu namanya SEO sama SEM strategy in order to increase traction and awareness dari sisi digital website-nya ya. Kedua, kita juga lagi finalisasi untuk farming punya smart contract itu udah lagi disertik, ya kan, sertik lagi nunggu balik.
Ketiga, kita juga lagi buat rep token di Solana sama di Polygon, ya kan, karena dua play to earn kita nanti akan muncul mintingnya itu satu di Polygon, satu di Solana, dan dua play to earn tersebut itu satu itu akan tentang MOBA, ya, MOBA games play to earn-nya. Yang kedua itu more to football NFT yang memang kita udah sampai kerja sama ada favorite football team yang ada di Europe. Habis itu apalagi ya, besok Lightex Academy kita juga udah fokus lagi kelarin di situ. S2 marketing sampai tanggal 9, and of course after tanggal 9 nanti pada saat buka di PCS kita akan grab with multiple strategy yang saya rasa bakal di-upgrade lebih detail tuh untuk ngebangun komunitas ini bisa lebih erat, ya kan, untuk bisa mengerti juga komunitas ini supaya jauh bisa dibilang lebih hidup dan sebagainya, ya kan. Kita sementara lagi in discussion sama professional shiller, professional spiller, ya kan, sama of course army-nya sendiri, ya. Jadi dari situ sih sementara kita ada lagi tambahan yang Bermuda, kita punya license di Bermuda udah on progress. License kita Bapeti juga itu lagi tinggal nunggu satu step jawaban balik dari teman-teman yang ada di Asosiasi Blockchain Indonesia. Sama juga kemarin kita mendapatkan undangan dari salah satu asosiasi di Indonesia, itu namanya Indonesian Consumer Crypto Association. Tinggal tunggu announcement-nya aja. Minggu depan saya personal ditunjuk untuk sebagai ketua DeFi di asosiasi CCA. Cuma finalisasi minggu depan, pada saat udah official baru nanti kita announce secara official di Telegram sama sosial medianya kita semua. Dan terakhir, kita udah lagi dalam discussion 2 investor global, satu dari UK, satu dari New York. Ada beberapa sih sisanya dari beberapa other countries juga kita masih in discussion. Cuman yang sudah mulai masuk tahap due diligence sudah ada satu di sini. Sementara begitu. Anything you wanna add, Mr. Harris? Yep, it's good. I mean, maybe just to take notes in regard on Bermuda company side that we will actually later on host our decentralized exchange there, as that's a few countries that has the regulations for the decentralized exchange. Ya, well, mungkin dari situ, Fit, if abis ini kita lanjut ke Q&A aja. Yeah, thank you, Mr. Haris and Mr. Andrew. Tadi, so let me baca first quickly. Jadi tadi disingkat oleh Pak Andrew bahwasanya kita sudah memperbagus website kita, Lightex. Kemudian juga kerjasama dengan game developer ya Southeast ada 2 ya. Kemudian juga ada dengan equity provider kerjasama yang di New York dan juga yang di UK. Kemudian mengenai Bermuda terakhir, kenapa harus di Bermuda kata Pak Haris, karena kita akan mengaktifkan DEX kita di Bermuda. Jadi seperti itu yang bisa saya jelaskan, dan we're going back to English and then we opening our Q&A session. So if you have any question which is in bahasa and in English, please do open your mic and then start to introduce yourself. We are going to open it. Oke, jadi kita akan buka sesi tanya jawab. Jika ada yang mau bertanya, silakan langsung open mic dan perkenalkan. Ada yang mau bertanya nih? Ada sekitar 50 partisipan yang hadir di sini. Dikurangi 3 berarti 47 ya. Ada 168, Rehman Pasya, Raf, Darmar, Tangguh. Boleh bertanya. Kemudian ada siapa lagi nih? Javanesia, Rakun. Jikalau ada pertanyaan boleh silahkan langsung open mic-nya. list का होगा? Hi Pasha. Hi, how are you? ये लिस्ट कब होगा? कोई नहीं वाला मिलेगा कब? कैसे मिलेगा ये? Sorry, I'm sorry, can you talk in English? Yes. इंग्लिश नहीं आती सर,
Hindi Indian. I am Indian. Oh, Okay. can you speak in English, sir? Because yeah, then we'll be responding in English instead. English नहीं आती. Yeah. Hmm. Okay. Is there any question that you would like to ask Mr. Rehman Pasha? Maybe Pak Rahman Pasha, if you have a question in Indian language, if you would like, you can email to us so that we can translate it there. You can send an email at support@lightdex.io. Yeah, he's already gone. Okay. But actually, to remind all the members, we already put it on the description on Telegram, which is Global NID, our email support@lightdex.io. Jadi untuk mengingatkan kembali, kalau ada pertanyaan bisa langsung ke email kami akan respon. Emailnya itu tertulis dan tertera di deskripsi Lightdex Telegram yang global dan ID dan protokol juga channel. Itu ada. Oh, ada. Oh, Mr. Crypto Hero, silakan. Yes, Mr. Crypto Hero. Selamat siang. Selamat siang. Salam sehat selalu ya. Siap. Baik. Saya ada 3 pertanyaan. Siap. Di bahasa Indonesia aja ya. Iya. Jadi pertama mungkin yang menjelang nanti listing di PancakeSwap terkait perbedaan 2 market ini nanti ya, CEX dan DEX. Bagaimana stabilkan harga itu? Iya. Supaya tidak terjadi update seperti di awal kemarin ya. Paham. Lalu yang kedua terkait regulasi pajak nih yang baru mulai saat ini ya. Paham. Seperti apa nanti Lightdex menanggapinya. Dan juga fitur stake kita yang sudah jalan. Iya. Itu ada batas waktunya nggak atau ada kuotanya sampai kapan gitu misalkan? Paham. Oke, kita balik yang pertama dulu ya. Yang pertama itu dari sisi nanti kalau PancakeSwap nanti dibuka secara pricing itu akan disamakan dengan sesuai dengan apa yang ada harga di CEX. Jadi yang terjadinya di dunia DEX itu kan adanya teknologi dari sisi kacamata auto matchmaking ya. Jadi kalau misalnya let's say kalau di DEX itu dia punya automatic ngepump, itu akan automatically yang ada di L-Bank itu mau nggak mau orang pasti harus beli up untuk meminimalisir dari sisi dia punya arbit karena harga akan menyatu di situ ya. Jadi kanan sama kiri maupun buka di DEX atau buka di CEX, kalau misalnya DEX-nya naik, of course yang di CEX itu orang akan beli, dia akan otomatis kirim ke DEX dan satu sisi price akan distabilkan di situ. Kedua, dari sisi price, dari sisi regulasi ini ya, regulasi perpajakan itu setahu saya kalau dari sisi regulasi perpajakan itu adalah final ya. Jadi itu di angkanya 0,1%. Terjadi transaksi jual atau beli pun di situ itu udah menjadi final yang sebenarnya apapun yang terjadi transaksi di DEX atau enggak di DeFi apapun pada saat dia mau withdrawal posisinya nanti mungkin dibalikin ke toko kripto atau enggak CEX yang ada di Indonesia atau enggak Indodax, Zipmax ya kan, itu nanti pada saat transaksi itu diubah menjadi BIDR atau enggak ditarik dari misalnya other token name diubah menjadi USDT IDRT atau dan sebagainya, itu baru kena pajak di situ dan otomatis langsung withdrawal. Jadi karena secara sistem centralized itu tercatat di situ 0,1% final. Terakhir itu tadi apa? Sorry, Mr. Crypto Hero. Staking. Untuk staking itu sementara kalau ditanya udah apa durasi sih kita nggak ada durasi, tapi lebih ke arah ada total kuotanya di situ yang memang berbeda masing-masing punya produk itu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun itu produknya beda-beda. Kira-kira begitu, Mr. Crypto Hero. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih. Any other question, guys? Feel free to shoot. Ada pertanyaan lagi, guys? Aku boleh nanya nggak, Mas? Boleh, Mr. Kava. Ya, terkait DEX kita sendiri nanti akan tetap add LP atau bagaimana, Mas? Soalnya kan pernah ada rencana untuk paham DEX kita kan? Bukan paham. Paham. Makasih.
Jadi penting sekali itu kita balik ke technical tokenomics dulu ya, Mr. Kava ya. Jadi sebenarnya di Lightex RB ini terima kasih Mr. Kava ada bertanya ulang. Target kita itu di quarter 3 itu paling telat ya. Kalau nggak Juni, Juli lah. Itu DEX yang kita itu akan kita onin. Udah cukup di situ karena smart contract udah aman segala macam. Kita cuma tinggal nunggu farming punya smart contract balik reviewnya. Sebenarnya kita udah bisa onin. Jadi makanya kenapa yang di PCS itu bisa dibilang secara temporary aja karena kita memiliki DEX sendiri. Cuman goalnya satu, Mr. Kava ya. Jadi kita ini tahu pada saat master chef untuk di tokenomics kita kalau misalnya swap sama farming saya jalanin itu yang namanya minting akan berjalan ya. Jadi goal kita itu akan terjadi bulan 6 atau bulan 7 sebelum pada saat DEX kita buka sendiri itu nanti akan ada program untuk event burning di situ khusus karena setiap tahun itu secara minting kita punya konsep adalah 20 token per blok. Jadi hitungannya itu antara 210 juta token setiap tahun. Jadi satu quarternya itu antara 50 jutaan lah ya, 50 juta token tercetak baru di situ. Jadi goal kita itu dari total 500 juta token akan ada yang kita burning dulu sebelum DEX-nya kebuka. Minimal burning itu adalah ada angkanya, mungkin nanti kita announce. Abis kita burning baru kita nyalain dia punya master chef untuk farming sama swap di DEX-nya kita di bulan 7 lah. Target sih kira-kira situ. Harap udah balik ya dari Certic ya. Ini cuma ujung-ujung Certic punya waiting list aja. Kira-kira begitu. Oke Mas, makasih. Siap. Halo, Dev. Halo. Hai. Saya mau nanya. Iya, salam kenal. Ya, salam kenal. Pertama, yang kita ketahui itu PCS tuh PancakeSwap tuh udah jadi officialnya DEX untuk jaringan Binance. Iya. Nah, gimana strategi LightDEX tuh biar dipandang orang? Maksud aku tuh biar digunakan masyarakat yang lainnya gitu. Paham. Enggak, strateginya yang kedua tuh apakah ada kerjasama atau rencana dengan blockchain? Seperti yang kita ketahui kan kalau kerjasama tuh menjadi DEX yang utama di blockchain tersebut gitu. Paham. Nah jadi mungkin ini go back to the foundations ini ya, Mr. Akun saya rasa is a good questions. Jadi kalau secara produk kita harus bisa mengerti juga dari secara total pasar di dunia ya. Jadi total pasar di dunia itu Mr. Akun DEX punya pasar itu setiap hari bertransaksi hampir lebih dari 4 miliar dolar ya. Jangan 4 miliar dolar tersebut itu target kita personal ya kan, di Southeast Asia kompetitor kita sebenarnya kalau dari kacamata DEX itu ada satu di Vietnam ya, sisanya sebenarnya semua mengikuti PancakeSwap sendiri ya. Jadi kalau dari kacamata strategi of course ini balik-balik ke ujung-ujung ke bisnis model Om Rakun. Jadi bisnis model kita itu ada dua, karena di depan front end orang mungkin bisa melihat kita ini produknya adalah produk DEX ya, tapi real produknya kita itu secara backend itu yang kita bangun adalah multi sama cross bridges tersebut itu untuk kita implementasikan dan bekerja sama multiple metaverse project owner supaya mereka memiliki payment system di dalam metaverse. Jadi again kalau di kacamata front end secara retail tetap pasti kita harus selalu membuat program yang sudah pastinya lebih incentify bahasanya begitu ya. Incentify kenapa orang mau memakai DEX kita untuk melakukan swap atau nggak bridge ya. Yang sudah pasti salah satu feature yang akan kita buat di situ adalah utilisasi akan LightDEX tersebut itu akan terpakai pada saat terjadinya transaksi. Jadi kalau misalnya kayak ada dua bisnis model kita itu, B2C-nya kita contohnya bridge ya. Bridge itu kita mencas cuma 2 fee doang. Fee pertama itu adalah bridge fee yang cuman secara admin ya, admin fee-nya itu di $7,5 worth of LDX. Kedua itu transactional fee di 0.3%. Nah, jadi secara cost wise itu kita bisa dibilang kompetitif. Kedua, kita akan mengeluarkan NFT sendiri, di mana NFT-nya tersebut itu akan memberikan utilisasi di DEX-nya kita doang. Contohnya salah satu produk yang kita akan keluarkan itu kita cuma menunggu NFT smart contract-nya sementara sih bulan Juni udah lagi nunggu di submit ya. Jadi
itu ada NFT-nya, di mana NFT-nya itu bisa diutilisasi di DEX kita sendiri. Salah satu gunanya itu mungkin bisa dapat diskon atau nggak rebate atau nggak reward untuk menjalankan transaksional di kita punya DEX juga. Especially pasar Asia Pasifik itu saking besarnya, kita sih nggak terlalu untuk 2 tahun pertama tidak terlalu agresif untuk berharap kita mau makan 20% bahkan sampai 10% total pasar di dunia ya. Sedangkan faktanya itu dengan hanya mengambil total pasar 0,1% dari total transaksi DeFi itu literally secara GMV, gross margin value transaksional baik untuk buat perusahaan itu kita setiap hari itu bisa mencetak sampai $120,000. Jadi saking besarnya itu transaksi ya kan, target kita sih nggak muluk-muluk untuk 2 tahun pertama kita bisa achievement 1-2% dari total transaksi, itu udah besar banget karena again kita punya target itu balik ke bisnis model awal yang kita jual adalah sistem ya, kira-kira begitu, untuk orang bisa melakukan suatu transaksi payment di metaverse tersebut. Kira-kira begitu, Om Rakun. Baik, Dev. Terima kasih. Terima kasih, Om Rakun. Boleh tanya? Boleh. Om Baan. Salam kenal. Salam kenal juga. Mau nanya, kan PCS tanggal 9 udah buka itu. Betul. Ya, itu bisa nambah LP sendiri enggak, mandiri dalam arti? Bisa nambah LP sendiri ya? Nanti. Bisa, karena memang di situ akan kita berikan locking yang memang dari kita dev itu akan memberikan likuiditas. Di luar itu simulasi dan feature add liquidity dalam PancakeSwap itu tetap pasti bisa otomatis berjalan. Tetapi ada yang kita locking dari dev. Kira-kira begitu. Kalau yang tag lainnya, misalkan kayak MDEX atau yang MDEX ya. Ya, yang lainnya bisa nambah LP enggak? Atau cuma khusus PCS saja? Kita khusus PCS dulu. Seperti PCS dulu aja. Betul. Iya, itu aja dulu. Makasih. Iya, terima kasih. Terima kasih, Mas Wan. If there is any question in English, you could unmute your mic and then start to ask in English. Sambil menunggu pertanyaan nih ya, Bro Andrew dan juga Bro Ais. Ada tuh yang nanya tuh. Oh, udah ada. Antonio. Oke. Hai Antonio. Mr. Antonio. Okay, sir. Mr. Antonio. Hi Antonio, how are you doing? Are you there? Hello. Yes. Hello, sir. How are you? Yes. I'm super great. It seems like pretty late in your country there. Are you from? Where do you come from? I am from Bangladesh. I see, Bangladesh. That's a new market. I never knew we have holder in Bangladesh. Is there anything Antonio, we can help? any question that we can help you with? Yes. Is there any question? If not, maybe we can also just give chance for others, Mr. Antonio. I am not talking English, sir. Okay. Mr. Antonio, if you have any questions, you can email us at support@lightdex.io. You can write your questions in your own language, and we'll use the translate. We will translate there, and we will reply as soon as possible. Yeah. Okay. Thank you, Mr. Antonio. Thank you, Mr. Antonio. Thank you. Selamat bobo kembali, Mr. Antonio. Okay. If there is any question. Itu mungkin yang Mr. Antonio punya bisa di switch off dulu, ada caranya? Oke, ada caranya. Mr. Antonio. Mr. Antonio, sorry, could you unmute the video and then the microphone, please? Yes. So we can continue to
other members and holder. Halo to Mr. Anthony. Okay. Okay. Next. Is there any other question, guys? If got, please feel free to shoot. Mungkin kalau ada pertanyaan, silakan. Bicara tadi mengenai ini, bro. Sambil menunggu tadi kan sempat gimana? Melanjutkan. Could you explain to us a little bit more details about the NFT and then the PCS listing? Jadi banyak yang bertanya tadi kan salah satunya there's a question, is it only in PCS, why not in MDEX and then other DEX, like how come gitu kan? Could you explain another question? Yes, of course. Mungkin sebenarnya dunia DEX ini kan permissionless ya. Jadi satu sisi sebenarnya kalau orang mau membuka likuiditas, dan kami yakin jika ada yang buka pun sementara di situ mereka bisa permissionless otomatis kebuka. Yang sebenarnya kebijakan dari perusahaan tersebut kita lebih ke arah memberikan official announcement kalau likuiditas yang akan kita buka itu dan supaya holder bisa trading segala macam itu ada di PCS. Kalau terjadinya ada di Pincel sama MDEX itu di luar announcement-nya kita, walaupun tetap di situ secara permissionless teknologi blockchain tersebut orang tetap bisa buka di sana. Jadi kalau misalnya memang ada appetite di sana, ya kan ada holder juga yang meminta, itu kami akan rundingkan mungkin after PCS punya ya. Tapi yang sudah pastinya setelah kita punya DEX sendiri terbuka, mungkin baru kita buka opsi-opsi lain, kira-kira begitu. Jadi itu nomor satu. Kedua, yang tentang urusan NFT, play to earn, NFT yang akan berjalan ini lebih ke arah play to earn. Ya tadi kita udah bahas ada kerjasama sama nanti temanya tentang MOBA satu lagi tentang football. Ya kan di dua-duanya NFT di situ karena di quarter 2 ini initial LightDEX offering sudah boleh dibuka. Most likely minting pertama itu nanti bulan 10. Announcement pertama itu nanti kita bulan 6 kita play to earn-nya sama siapa. Konsepnya itu nanti mungkin bisa dilanjutkan pada saat tiba-tiba announcement kita udah official ya. Tapi nanti itu dua-duanya NFT-nya adalah play to earn. Kira-kira begitu. Oke, mudah-mudahan lebih paham lagi nih tadi yang bertanya. Ada tadi Mr. Rakun juga, Mr. Crypto dan Fahan. Dan jika ada pertanyaan dari member dan holder lain, kita akan wrap up 10 minutes jam 2. If there is any question, we are going to wrap up all this AMA until 10 minutes ahead. So please unmute your mic so we can boleh satu lagi izin? Boleh. Bisa Crypto Hero. Lanjut. Ya, sorry tadi ada yang lupa. Terkait listing di CEX lokal. Tadi kan sempat Omen dulu sebut ya, ada toko kripto, Indodex, dan lain-lain mungkin. Khusus yang toko kripto, karena mungkin mereka pakai Binance Cloud ya. Betul. Apakah itu nanti akan terlisting juga di Binance automatically, atau hanya di toko kripto saja? Thank you. Enggak. Jadi untuk yang itu lebih ke arah dari diskusi terakhirnya kita sama TKO itu dari tahun lalu, ya kan sebenarnya regulasi akan untuk bisa listing di toko kripto itu ada infonya harus dapat approval dari sisi Binance. Jadi lebih ke arah apakah regulasi tersebut tuh masih ada atau enggak, ya kan. Tapi yang pastinya kalau kita listing di TKO, kita stay-nya di TKO dulu. Kira-kira begitu, Mr. Crypto Hero. Oke, thank you Mr. Andrew. Iya, terima kasih. Halo, selamat siang Om Dev. Hi, Mr. Shiva, how you doing? I'm doing good. Super Mau nanya Om Dev. Boleh. Terkait untuk pendistribusian kompensasi LDX dan USDC. Nah, sejauh ini sudah berapa persen ya? Soalnya sampai sekarang saya pun belum mendapatkan untuk kompensasi tersebut.
Kalau secara total di tangan saya kemarin saya udah auto approval tuh yang pasti sudah jalan 2 batch ya. Jadi memang secara proses ini kan kita makanya masih memberikan kesempatan orang untuk bertanya. Tetapi di batch 3 kemarin setahu saya udah final ya batch 3 ya. Cuman distribusinya mungkin nanti tunggu besok ya. Kira-kira begitu. Tapi batch 1 sama batch 2 itu sudah didistribusi semua. Oke, siap. Makasih. Jadi nanti untuk nanya mengenai progres wallet kita tetap ke Mbak Ingrid ya? Ya, tetap di situ ada Mbak Yola, ada Mbak Ingrid, ya. Ya, soalnya takut sih ntar nggak dapat kompensasi. Oh, enggak, gini. Kalau misalnya memang kebutuhan itu secara realnya sudah dijalankan oleh Mbak Ingrid sama Mbak Yola, itu pasti masuk daftar batch 3 kemarin. Kalau last minute terakhir ya, Mr. Shiva ya. Oke, guys. Soalnya saya di awal banget untuk kompensasi tersebut mendaftarkan wallet. Sampai. Coba di follow through, yes. Mr. David, kalau misalnya bisa dibantu atensi ya, Mr. David, untuk Mr. Shiva di sini. Iya, udah sering Mr. Shiva ada di grup kompensasi itu, jadi. Ya, sering saya tanya juga. Betul, saya lihat karena udah awal kasih ke Mbak Ingrid kebetulan lagi kurang sehat, jadi. Makasih infonya. Ya, jadi. Tapi yang pasti kita pasti take care, Mr. Shiva. Itu responsibility kita. Yang penting nggak sampai nggak dapat itu, Om. Paham. Nggak mungkin nggak dapat. Kalau memang aman-aman aja pasti dapat. Pasti dapat ya. Itu jadi tanggung jawab kita soalnya. Yes. Siap. Siap. Terima kasih, Mas Shiva. Ada lagi yang mau ditanyakan, Mas Shiva? Aman? Om Dev. Oh iya, silakan. Baren. Iya. Gimana Baren? Kalau untuk nanti PCS launching nanti tanggal 9 itu harga itu menyesuaikan dengan harga terakhir ya? Betul, harga as is. Oh, oke. Kalau untuk bocoran market cap-nya ada nggak? Nanti disesuaikan sama harga live aja, Mbak Red. Iya, seperti itu. Siap. Kalau untuk DEX-nya kapan ya? DEX-nya itu target kita kalau nggak bulan 6 akhir atau nggak Juli, karena kita masih menunggu itu Certic punya result itu untuk farming. Karena detik saya jalanin dia punya swap automatic master chef untuk farming, dia punya mintingnya otomatis jalan, Mbak Red. Kira-kira begitu. Jadi kalau misalnya progres kita di Certic sudah kelar, biasa TikTok sama Certic per 2 minggu soalnya mereka dapat kita harus waiting list. Kira-kira begitu. Tinggal sisa yang farming soalnya. Oke, siap Om Dev. Ya. Thank you. Terima kasih. Bro David, mungkin kita tutup dulu di sini Bro David, kalau misalnya udah nggak ada yang nanya. I think we have like 5 minutes more. Jika ada yang mau bertanya, sorry tadi ke-unmute ya. Ya. Jadi, if there is any question in English, you could unmute your mic. Kalau ada pertanyaan juga dalam bahasa, mungkin bisa langsung di-unmute juga. Kita masih punya sekitar 5 menit sampai dengan jam 2 siang. Ya. Di sini juga ada Pak Siang nih. Pak Siang, ada yang mau ditanyakan nih Pak Siang? Mana Pak Siang? Ada masuk ya? Udah masuk nih Pak Siang. Oke, mungkin tidak ada yang bertanya lagi ya. Oke. Boleh, mungkin kita wrap up dulu. Nanti videonya di-share aja, Fit, di grup. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan kan di grup bisa jalan di situ. Oke. So thank you very much, Mr. Andrew and Mr. Haris, for the AMA session here. Mungkin untuk terakhir kali mungkin bisa mengucapkan ini dong. Kan sebentar lagi Lebaran. Besok Lebaran nih. Besok Lebaran. Minal aidin wal faizin to all our Muslim family. Actually, minal aidin juga buat Mas Haris di sini. Selamat Lebaran. Happy Eid Mubarak. Happy Eid Mubarak to everyone. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin. Siap. Aidin wal faizin. Mr. Hendy, minal aidin. Persiapan Lebaran. Oh iya, jadi lagi di jalan nih takbiran ya. Tapi paling begini Bro David, jadi kita udah pastinya yang satu seperti prioritas kita wrap up di sini ya.
kejadian kemarin itu tidak sama sekali mengubah kita punya roadmap. Makanya kenapa roadmap kita bergerak terus sesuai ininya. Mungkin kalau sedikit delay yang ada Indonesian Crypto punya lebih ke arah kita hanya menunggu respon dari sisi Asosiasi Blockchain Indonesia. Tapi sisanya Rep Token jalan ya. Habis itu Play to Earn jalan, Lightdex Academy jalan. Jadi prioritas tentang produk itu saya rasa penting untuk dimengerti untuk semua holder sama investor. Fokus kita satu ada di titiknya di sana. Kedua kita of course akan setiap kali setiap minggunya itu setiap kali kita bisa sama ya kan dari sisi komunitas kita harus bisa upgrade dengan jauh lebih baik sudah pastinya. Baru ketiga itu biasanya dari sisi strategi untuk yang pertama dan kedua itu berjalan dengan baik, otomatis yang ketiga dia akan ikut jalan juga. Kira-kira begitu. Ya. Yes. Thank you very much. Mr. Aris, is there any closing statement? No, thank you. I think that's enough for Pak Andrew. Thank you. Oke. Minal aidin, wal faizin Minal semua. aidin, wal faizin, Selamat hari mohon maaf lahir lebaran. batin. Terima kasih semua. Siap. Sampai bertemu di next session of AMA. Thank you very much and goodbye. Bye. Bye. Terima kasih. Masih.